Okay, seterusnya kita akan lihat the process of database design. Sama ada dia adalah secara iteratif, maknanya ikut semua data-data perlu diperolehi sebelum kita nak design sesuatu sistem. Okay. So langkah yang pertama, yang ini adalah langkah-langkah yang biasa kita ikut peraturan dalam membina ERD model. So yang pertama sekali kita kena create detailed narrative of the organization description of operation. Maksudnya kita kena faham function yang ada dalam sebuah organisasi ataupun operasi yang terlibat dalam company tersebut, yang minta kita develop dia punya sistem. Contohnya kalau you nak develop sistem cookies ordering system, jadi kita kena faham apa business function dia, siapa yang terlibat, siapa customer dia, apa produk yang terlibat. Okay, jadi itu kena kaji dulu. So yang ini penting untuk anda buat dalam projek nanti. Kenal pasti dulu apa organisasi itu punya business function dia. Okay, so and then identify business rules based on the description. Okay, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Contohnya katalah kita nak jual kita punya cookies, maknanya satu customer boleh order satu atau lebih cookies. Ataupun kita nak buat enrollment class bagi student. Seorang student boleh ambil satu ataupun tidak melebihi daripada 7 kursus atau subjek per semester. So that is as a business rules. Okay, and then we have to identify main entities and relationship from the business rules. Jadi kita kena tentukan berapa banyak entiti yang kita guna pakai dalam sistem yang ingin kita bangunkan, and then barulah kita buat dia punya initial ERD. So bila kita dah buat initial ERD, kita dah pastikan dia punya entiti, kita dah faham dia punya business rule dan juga business process, dan kita akan collect data berkenaan dengan attribute dan tentukan which attribute yang akan jadi kita punya primary key. Kemudian kita akan buat revise and review ERD lah sampailah kita rasa ERD kita itu betul, tepat. Okay, so ini adalah contoh sebenarnya, contoh kita nak develop sistem bagi tiny college. Dalam ini adalah examples yang ada dalam textbook yang kita refer. So langkah yang pertama kita kena tentukan dulu. Okay, so dia punya business operation tiny college ni dibahagikan kepada beberapa school. Kalau kita panggil fakulti lah, fakulti. So dia ada school business, arts and science, education and applied science. Jadi awak kena faham dulu berapa jenis school ataupun fakulti yang dia offer, dan setiap daripada each school ni diketuai oleh seorang dean ataupun dekan yang mestilah mempunyai jawatan sebagai profesor. Nah, sini yang kita letakkan kita punya entiti adalah profesor. Okay, so professor is a dean of one or zero school. Okay, profesor itu boleh menjadi dean kepada ada ataupun tak ada school yang dia akan handle lah. Okay, and then school department. School dia mesti ada department lah. Tadi kita ada department ataupun fakulti business, art and science, education and applied science. Okay. Kemudian dekat department pula kita perlu ada course. Department akan menawarkan course, offer kat sini. One department akan offer one, zero or many courses. Yang ketiga, courses pula akan mempunyai kelas. Kita kena generate di dalam kelas. Jadi kita kata one courses akan generate many, zero or many classes. Okay, so next, profesor akan mempunyai department. Dia terdiri daripada one professor. Okay, so will be employed by one department. Okay, satu profesor dia mewakili satu department saja.
ataupun department, satu boleh ada, boleh tak ada kat sini ya, satu profesor di bahagian department. Okay, so kemudian kita ada profesor akan mengajar kelas. Okay, so teach class ya, one professor akan teaches 0 or many classes. Okay, kemudian student akan enroll di bawah kelas ya. One student is written in 0 or many enrollment, ataupun satu kelas akan ada 0 or many enrollment. Okay, so ini saya dah ajar tadi cardinality tadi ya, kena ingat baliklah ya, yang discussion yang awal tadi ya, berkenaan dengan cardinality. Okay, so next kita ada department dengan student ya. Department boleh ada satu ataupun 0 ya, has 0 or many student. So professor boleh advise student ya, boleh ada satu 0 or many student ya, dia akan advise. So building room dengan classes. So building ada satu one building contains 0 or many rooms. Okay, so one room is used for 0 or many classes. So yang saya sebut tu adalah business rules ya, yang ni. Kalau you buat building is contains one building contains 0 or many rooms. So itu one business rules. Kemudian kita ada room, one room is used for 0 or many class. So that is a business rules ya. So business rules ni akan menentukan kita punya relationship antara satu entiti dengan entiti yang lain. Okay, so ini adalah examples secara ringkasannya. Okay, so komponen dalam ER modeling ya, di bawah examples Tiny College tadi, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entiti lebih kurang. Okay, so ini rules dia ya, ini connectivity dia, dan ini adalah entiti yang dia mempunyai hubungannya. Nanti kalau anda baca, saya tak baca satu-satu lah. Okay, so saya tunjukkan satu, maknanya school ya, satu school akan operate oleh satu atau many department, okay, dan seterusnya. Okay, so ini adalah simplify daripada diagram yang sebelum ni tadi ya, ERD yang sebelum ni. Okay, so before we end with this topic, kita tengok challenges ya, database design challenges and conflicting goals. So database design must conform to design standards. Maknanya dia kena sama ya, dengan apa yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi ataupun production ya, ataupun end user ya, yang required untuk design anda punya sistem. Okay, so database kita ni mesti tally lah dengan apa kehendak end user kita. Okay, dan bila kita design kita punya sistem, mestilah ikut peraturannya tadi, macam mana kita nak tentukan ERD, macam mana kita nak pilih entity, di bawah attribute kita tengok jenis attribute dia apa ya, adakah dia single attribute, multi value attribute, composite attribute. Okay, so itu yang dia maksudkan database design must conform to design standards. So need for high processing speed may limit to number and complexity of logical desirable relationship. Jadi untuk kita untuk tujuan kita punya pembelajaran, kita gunakan Microsoft Access, jadi dia akan limit of number of data lah. Okay, kalau untuk data yang lebih besar, dia akan gunakan software yang lebih advance ya. Contohnya dia akan gunakan Oracle ya, ataupun data secara big data online ya, online data. So next, conflicting need for maximum information generation may lead to loss of clean design structure and high transaction speed. Okay, kalau kita buat contoh ni, selalunya data kita sikit saja. Kalau yang the real system mungkin mempunyai data yang terlampau besar dan terlampau banyak. Okay, so whereas implementation of one-to-one recursive relationship. Okay, so yang ini adalah example. So kalau nak tengok dia punya complete design tadi tu, kena tengok dalam textbook lah ya. Siapa yang ada textbook 11 edition, sila refer pada page 143. 143 until
47 ya, berkenaan dengan tiny college system. Okay. Okay, so ini adalah contoh bagi various implementation of one-to-one recursive relationship. So ini contoh je lah ya, data-data yang ditunjukkan ya untuk employee yang tadi ya. Employee one employee married to one employee. So maknanya dekat sini kalau anda lihat data dia, kita ada employee nama dia 345. Okay, so James, okay, dia akan married kepada spouse dia 347. Jadi 347 kita tengok, maknanya James married to Louis. So itu recursive punya data. Okay, so yang lebih ni pun boleh tengoklah. Jadi yang ini adalah bentuk yang kita akan design dalam kita punya relationship diagram dalam Microsoft Access. Macam ni. So kita kena buat table lah ya, table untuk marriage, table untuk marriage partner dan juga untuk employee tadi. Okay. Okay, so that will conclude chapter 4. Okay, so I hope you could understand about ERD. So if you have any question, please ask me. Then please review for chapter 4 for ERD. Okay, so Assalamualaikum. So we have to end this session.